Good night, students of Prepa en línea. Welcome to the Module 6. Bienvenidos a este módulo 6, mis estimados alumnos de Prepa en línea. Disculpen porque no pudimos hacer la sesión hace un momento a las 8 de la noche. Les comenté cuál fue la situación, espero no haya ningún problema. Bueno, si no pudieron estar en la sesión, no hay ningún problema. Acuérdense que se las voy a dejar en un link en lo que sería novedad. Welcome to this session. I'm going to explain what is the activities you have to do, and first, what is the activities that you have to do in the week. In this first week, remember, you have to check the guide of the week. In this guide of the week, you can see what is the activities you have to do and what is the order, the correct order that you can follow to make your activities. La guía te permitirá hacer tus actividades de la semana siguiendo las indicaciones correctas. Si las sigues, podrás terminar tus actividades de manera correcta. Don't forget to check the vocabulary. The vocabulary of this. Here we have S1, semana 1. But don't forget to check the vocabulary. The vocabulary is important that you check the vocabulary. Okay, now, and don't forget to check in this case the video. In this case, we have the video where you have a little conversation that you have to introduce with other people. This is important because in the second language, it's important that you know how to introduce yourself. In this case, let me show you the screen because only you see the screen, but uh, only you can see the screen because I am recording the screen. And don't forget to check this. To check this. This is the grammatical about the unit one, and they have give you the information that you need to introduce yourself. Okay, check. We have to say how this is a conversation. Okay, don't forget to check and answer the questions that you have to do. That you have to answer. Okay. Now, don't forget to study the this resource that is getting some parallels. Getting some parallels is this is this is a very easy topic that you have to check. In this case, we have expression that help you to say, in this case, good morning, good afternoon, good night, good evening. Okay, don't forget to check the conversation. This we have this conversation that say good afternoon, Mr. White. Good afternoon, Mr. J. How are you? I'm very well. Thank you for asking. And you, I'm fine. Okay, don't forget to check these others. The topic that is important you have to study and you have to be careful of clearly the ideas in this is to study the verb to be. Now I'm going to say with you, sorry, because I'm going to share with you the presentation. In this case, we have the Model 6. My name is Juan Guillermo Hernandez Santos. I'm your teacher, and this is the planner. First, we'll come to the students, the presentation of the topic, presentation of the material, and finally the question. And following the slide, this we have the verb to be, I am and you are. Now, in this we have the opportunity to say, how can I use the verb to be? Te voy a explicar cómo podemos usar el verbo to be. In this case, I am 30 years old. Yo soy 33 años o tengo 33 años. Don't use the word have. Note, have is not correct. No vayas a ocupar la palabra have. Si ocupas la palabra have, eso quiere decir que tú estás traduciendo. Yo aquí te recomiendo que no traduzcas. Yo lo que te recomiendo aquí es que tú, en este caso, pues no traduzcas lo que sería esta parte. En este caso, que tú, pues sí, en este caso, que tú no me traduzcas, no ocupas el Google Traductor. Lo que yo te recomiendo es que tú utilices o uses, en este caso, lo que sería el verbo to be. The three different ways that you can see the verb to be is when you use, in this case, the verb to be. I'm going to change with the color. I am.
are. I'm going to check the color are. Did you notice what is the difference? And is. This is the three ways that you have the verb to be. In this case, the three ways that you have the verb to be is I am, are, and is. Is like you say yo soy, yo estoy. In this case, I am 13 years old. Yo soy 33 años. You are 43 years old. Tú eres 43 años. He is 51 years old. Él es 41 años. She is 28 years old. Ella es 28 años. It is 2 years para un objeto. Eso es o tiene 2 años. We are 44 years old. They are 30 years old. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos el verbo to be, que es el I am, el are, el is, y el I am, el am, siempre va con I, el are siempre va con you, are is plural, el are son plurales, and is singular, y el is singular. ¿Ok? This is the this is the one way that you can use the verb to be for talk about the years that you have. The other way that you can to say or use the verb to be is for mention. In this case, what is your occupation? In my case, I am a teacher. Maybe one of you, maybe you are a chef. Sorry, chief no, chef. Thief is the person that they stole the things of other person. The thief es una persona, es un ladrón, es una persona que roba otras cosas a otras personas. En este caso, el verbo to be también lo vamos a ocupar para hablar de occupation. Occupation. Entonces lo podemos ocupar para hablar de ocupaciones. Occupation. He is a painter. Él es un pintor. She is a doctor. Ella es una doctora. It's a pet. Eso es una mascota. We are soccer players. Nosotros somos jugadores de fútbol. And they are students. Check. We have the two ways that we can use the verb to be and the personal pronoun. In this case, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. And we have the contraction. The contraction is the join of the two words, the verb to be and the personal pronoun. In this case, I'm, you are, he is, she's, it's, were, and they are. Check. We have two pronouns or put emphasis. In this case, this part in the apostrophe. The apostrophe is not common use in Spanish. La apóstrofa, en este caso este signo, no es muy común que lo utilicemos en inglés, en español, perdón. Es muy usado en inglés, pero en español casi no se utiliza, que es la apóstrofa. Y cuando tenemos la apóstrofa, siempre vamos a tener que darle un énfasis a lo que tenemos después. ¿Ok? Por eso se escucha el hirsch, shish. ¿Por qué? Porque tenemos la apóstrofa y eso nos indica que tenemos que dar un énfasis en eso. Other way, other topic that you have to use for make your activity, tu actividad integradora 1 y tu actividad integradora 2 is these are an umbrella. Esas son unas sombrillas. These are an umbrellas. Is the object in this case, this is plural, ese es plural, esos son unas sombrillas y es algo que está cerca. This is a hospital, es algo que está cerca, this is a hospital. That is my hat. That is a word that you say, oh, that subject is far away of me. Ese objeto está lejos de mí, dice, that is my hat. Por ejemplo, mi gorra que tengo acá, la ponemos allá y dice, that is my hat. Mi gorra está allá, that is my hat. En este caso, bueno, es hat. Tendría que ser un sombrero, pero tenemos aquí una gorra. Y tenemos siguiente, those are my things. Esas son mis cosas. Y estamos diciendo que estamos lejos. ¿Ok? Son palabras que te pueden ayudar para mencionar. De hecho, ahorita que haga la pequeña explicación de las actividades que vamos a realizar, tanto la actividad integradora 1 como la actividad integradora 2, estas palabras nos pueden ayudar para, en este caso, en la actividad integradora 2, que tú puedas, in this case, to make a description of the member of your family, los miembros de tu familia. The other thing that you have to use is to use, in this case, the beautiful is an adjective, big is an adjective, new
is an adjective, and red car. Tenemos palabras que nos van a ayudar a poder describir un objeto. In this case, we have the picture of Rayo McQueen, of Lightning McQueen. Tenemos la imagen del Lightning McQueen, del Rayo McQueen, y aquí diríamos que este carro es un hermoso, grande, nuevo carro. Check. In Spanish, you have other meaning. En Spanish es otro significado, y en inglés is different. In this case, we begin with beautiful, beautiful big new red car, other big new red car, un gran nuevo carro rojo, a red car, podemos también escribir a red car, un carro rojo, o a new car, un carro nuevo. Okay. Now, these words can help you, and these words you can find in this part, in demonstrative adjectives and pronouns. This is in this case, the demonstrative adjectives is they use the this, that, and those. Okay? This is the use you have to do. Don't forget to check all the results. No se te olvide verificar todos los recursos que tenemos aquí en Prepare. Okay. Y en algunos momentos, fíjense qué bueno que pasó aquí ahorita esta situación. Failing to open the book. Falló que se abriera el libro. Entonces, aquí lo que yo te recomiendo es darle aquí en descargar y te va a descargar a lo mejor el documento en PDF. Pues aquí tardó en cargarlo. En algunos momentos hay problemas en lo que sería la plataforma, así que no te preocupes y solamente lo que puedes hacer o lo que podríamos hacer en este momento sería volver a entrar en el mismo apartado y ver si nos deja abrirlo. En caso de que no, acuérdate que hay un correo en el cual tú puedes, en este caso, reportar que no te lo está abriendo de manera correcta. No nos volvió a abrir de manera incorrecta, entonces tendríamos que reportar. ¿Ok? No se te olvide esa parte. En describe myself and others, ¿cómo podemos describir a otras personas? ¿Ok? De hecho, ahorita vamos a ir con esta parte, pero vamos a continuar con lo que sería esta parte. Now, we have the verb have and has. Tenemos el verbo have y el verbo have. Okay. These words you can help you to make a description, in this case, of a person. We have, my mother has long curly brown hair. My father has curly brown hair. I have medium straight hair brown. I have a smart dark brown eyes. I have a big brown eyes. Esta es esta parte que tenemos aquí la descripción de quantifiers adjectives. Vamos a abrirlo. Aquí nos va a mencionar cómo podemos describir una casa. Fíjate, esta tablita es muy importante que la conozcamos. Es la tablita que te presenté aquí en la diapositiva del Rayo McQueen. ¿Ok? Aquí tenemos lo que sería la opinión, hermoso, tamaño, size, la edad, el color y el sustantivo, el objeto. Entonces, en este caso tenemos beautiful, hermoso. Tenemos big, que es grande, tamaño. Tenemos después, tenemos después lo que sería la edad, no sabemos qué edad tiene. Y tenemos que es nuevo, tenemos el color, aquí brown, dark. De hecho, este de color de este que es nuevo, podríamos omitirlo, no podríamos ponerlo. Y sería beautiful big red car, estamos poniendo el color y después nuestro objeto, car. Entonces, aquí, un hermoso, grande carro rojo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte de los quantifier adjectives, no se te olvide aquí repasar esta tabla. ¿Ok? Esto es muy importante, porque esto nos va a permitir hacer esta parte, describir a beautiful house, beautiful warm big house, una casa bonita, caliente, cálida, warm big house. Aquí warm es caliente, pero aquí el significado sería de que es cálido. Los possessive adjectives
Son esas palabras que nos van a ayudar a decir suyo, tuyo, mío, eso es tuyo, ¿ok? Entonces, estas palabras nos van a ayudar para mencionar esta parte, ¿ok? Aquí que los tenemos, fíjate, I have a red car, pasa a my car is red, we have two big and one dogs, our dogs are big and nice, John has a no computer, his computer is old. Aquí acuérdate, my es para mí, our es algo que es nuestro. Aquí dice John, tiene el nombre de él, John. Y para John siempre va a ser his. Y para ella va a ser her. ¿Ok? Para ella siempre va a ser her. ¿Ok? Aquí no viene esta parte, que es para ella, pero en este caso, aquí lo tenemos. Entonces ahorita voy a ir con esta parte. ¿Vale? Entonces, deja aquí, voy a comentarte, voy a ponerte esta parte donde viene la de descripción tuya y de otros. Vamos a entrar aquí a esta parte para que veas cómo puedes hacer la descripción tuya de manera física. Ok, aquí vamos a esperar a que cargue. Save my shabloon others. In this case, viene nada más esta parte. These instructions describe the verb to be. Ok, yes, aquí tenemos. Jane is a strong party. Strong is a person that is strong. Es fuerte y bonita. Jenny is strong and pretty. ¿Cómo puedes ocuparlo? Tienes tu objeto, el verbo to be, tu adjetivo y tu sustantivo. Jane is a strong, pretty woman. Jane es una fuerte y hermosa mujer. George is an active young man. George is an active. Es un activo, joven, hombre. O un joven, un hombre joven. Y aquí tenemos en este caso, la estructura y tenemos los objetivos. Attractive, description general, to be young, joven, short, bajo, body, el cuerpo como es, thin, delgado, selfish, egoísta, personality, personalidad, funny, divertido, joyful, alegre, feeling, sentimientos, upset, molesto. En breve, ahorita que concluya con esta parte, voy a compartirte una imagen de otros recursos que podemos nombrar de cómo son las personas. Si son serias, si son nerviosas, si son gorditas, delgadas, ¿ok? Y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Te voy a compartir también material de esa parte, ¿ok? Voy a compartirte material y vamos a continuar con esta parte. Voy a compartirte material y bueno, aquí lo podemos ocupar aquí long curly, el long y curly, el curly es de que es rizado, el cabello rizadito, y aquí tenemos, dice, my mother has long curly brown hair, tenemos has, tenemos que es largo, tenemos curly, curly es que es rizado, curly es rizado, curly, curly es rizado, brown hair, mi mamá tiene un largo, rizado, cabello café. My brother has short, straight brown hair. Y aquí dice, mi papá tiene un corto, recto, así que es chiquito, rectito, recto, brown hair, que es un cabello corto, delgado, así como el mío, lacio, lacio. Se puede que es como lacio, ¿no? Lacio. Has short, straight brown hair. I have medium straight brown hair. Yo tengo un cabello mediano, largo, liso, lisito, brown hair. I have a small dark brown eyes. Yo tengo unos ojos pequeños, negros, pequeños y dark brown. Aquí fíjense, puse dark brown porque dark brown sería café oscuro. Entonces, si pones dark brown, estoy diciendo que es oscuro, son café oscuro. Cada que quieras mencionar que es algo oscuro, ponle la palabra dark. Por ejemplo, blue, dark blue. El dark blue sería un azul oscuro o un azul marino. Y light, por ejemplo, si yo le cambio aquí la palabra a light,
Ya no sería un café oscuro, sería un café claro. Entonces, dark or light, you can use for talk about, in this case, the in this case, the colors. What is the color? What is the intensity of the color of the color? Following. I have a big brown nose. Yo tengo unos grandes ojos. Okay? And finally, we have to explain the possessive adjectives. If you remember in this part, we have in this part we have the possessive adjectives. My name is Juan. Mi nombre es Juan. Your name is Dulce. Tu nombre es Dulce. Her name Her name is Guadalupe. En este caso estamos hablando de ella. His name is Aaron. Su nombre es Aaron. His name is Sparky. Su nombre es Sparky. Y aquí este de Its name is Sparky. Estamos diciendo que una mascota se llama Chispita. Entonces, Its name is Sparky. Our dog is a bull terrier. Nuestro perro es un bull terrier. Their dogs are aggressive. Aggressive. Sus perros son agresivos. ¿Ok? Entonces, esta sería toda la parte de la gramática que vamos a ocupar para realizar, in this case, or make the actividad integradora 1, my curriculum vitae, and actividad integradora 2, this is my family member. And 1, I'm going to explain how do you participate in the learning forum. In this learning forum, remember you have to introduce yourself and introduce your other person. In this morning, I was um, added some comments. In this case, Angeles Alicia, make your participation. In this case, I'm going to make your, in this case, your review. Hi, students, nice to meet you. I'm going to answer your participation. In this moment, if you participate, don't worry. I'm going to uh, add your answer. And in this case, for example, Alejandro, say I am 50 years old, have a nice day. In this moment, when I finish the class, I'm going to answer. Okay, in this case, Luis Fernando answer, hello, good morning, good night, everyone. My name is Luis Fernando. Okay, and I'm going to, in this moment, sometimes I'm going to make some questions. For example, how are you? Where are you from? And this case. Okay, va a haber momentos en los que yo te voy a contestar, te voy a realizar algunas preguntas de cómo estás, cuántos años tienes y de dónde eres. Ok, aquí sería que estuvieran al pendiente en caso de que yo te retroalimente o te conteste mediante una pregunta. Tienes que estar al pendiente para poderla contestar. Okay. Now, don't forget that you have until Sunday to make your participation. But my recommendation is to participate um, until Friday or Saturday. Te recomiendo que participes a más tardar el sábado o el viernes para que yo pueda retroalimentarte. Okay? Now, I'm going to explain what is the activity integradora 1, my curriculum vitae. Don't forget to download the document. No se te olvide descargar el documento. Don't forget to download. Y también, no te preocupes, en el momento ahorita que terminemos con la clase, voy a también a dedicarme a calificar algunas actividades. Y algunos ya las califiqué, y pero continuaré con los que entregaron. Ok. Now, I'm going to explain in this case what I have to do in the document. Now start waiting, I must esperarnos tantito. Okay, we have the application form. In this application form, you have your photo. It's important that you add your photo. If you maybe say, oh teacher, for this security, for do you know what happened with the photo, with information, don't worry. You want to look for a photo in internet, um, or do you want, and you add the photo. It's important that you add your photo because when I read information, I'm going to look that maybe you write correctly. In this case, last name, your first name, your middle name. In this middle name, if you don't have the middle name, don't worry.
Okay, no worries. The streets, the street. In this case, if you live in avenue, you change the information because you live in avenue. You don't write a street, you write avenue. If you live in an alley, en una cerrada, ponle alley. Si tú vives en una avenida, avenue. Si es una calle, street. Aquí cambiaría esta parte. And remember, if the name in your street is a person, is a fruit, don't translate. Si el nombre donde tú vives es el nombre de una persona, el nombre de una fruta, el nombre de algo, no me lo traduzcas. Escríbemelo así. Que vives en la calle Chabacano, Chabacano, tal, tal, tal. Imagínate que en verdad yo esté buscando tu casa. Yo no voy a encontrar la traducción de Chabacano. No, pero el nombre de Chabacano, de la calle Chabacano, la avenida Chabacano, la cerrada Chabacano, la voy a buscar. Entonces, aquí en esta parte, sí te invito a que aquí tú sí hagas eso. En este caso, poner que vives en la avenida Chabacano, en la calle Chabacano, y no lo traduzcas. ¿Ok? The number, the city, for example, the city, la ciudad de Ciudad Cuauhtémoc. I don't know, why I can't write. No, no me deja escribir ahora. No sé por qué. Pero bueno. La ciudad Cuauhtémoc no podemos, aquí, disculpen, no sé por qué no podamos escribir. Ciudad Cuauhtémoc, tendremos que escribir la información. State of Mexico, State of Oaxaca, State of Jalisco, State of Michoacán. Don't translate. Si me pones Guerrero, no me vais a poner Warrior. No, no sería correcto. Your zip code, you write the zip code, escribe tu código postal. Your telephone number. If you want to invent a telephone number, you invent a telephone number, don't worry. Si quieres inventar el número telefónico, por cuestión de seguridad, no importa, tú escribe el número de teléfono que tú creas conveniente. Your email, it's important that you write your email. In this case, if you have your email in Gmail, write your email in Gmail. Your institutional email that you have, you write institutional email. Your nationality, Mexican. Your age. Your age is here is important. I'm going to open again the, the document because it's important that maybe I can write the information. I think that this is important. If you don't see how I can write, maybe you have a mistake. Okay. Now I'm going to open again the document and I'm going to keep that the computer can make the the change. Don't worry. Yeah. Let me, 1 minute. Let me. Oh, I'm going to say to clip habilitar edición, si no, no me va a dejar. Okay, now I can't. I can't. Oh, my computer is working in the information, is processing the information. I'm going to leave. Okay. Last name, you write your last name, Hernandez. Your first name, in this case, Juan. Your street, your address. Remember, if you live in an avenue, you write avenue. You live in a avenue. No, this is the reason because I don't want to write. But in this, I'm going to write in this part. Avenue si vives en una avenida. Highway si vives en una cerrada. Your number, número, ciudad, estado, Mexico, zip code. Write your zip code. In this case, 05698885. Your telephone number. You have to make the telephone number. I don't know. Maybe you write 5963214 and numbers. Okay, because it's important because you have to use the language in English. In the email, you write your email, nationality, age. The part in the age, it's important that you use the verb to be and don't forget to write the first word that is case is the letter I. In this case, in my case, I am 24 years old. Someone happened in the auto.
I'm 34 years old. You're right. I am 28 years old, 30 years old, 28 years old. Okay. Don't forget. In this case, you have to write the numbers. I am 24 years old. In your case, 50 years old, 17 years old, 18 years old. Your occupation. Your occupation. If you work, you can write what is your occupation. Or your occupation. Now that you study the Prepa Linea, you are a student. Correct. I am a student because you are a student. You are a student of Prepa Linea. The correct, you are a student. But if you work, maybe you work in a factory, maybe you work in enterprise, you can to write what is your labor or your occupation. Okay? But if you write I am a student, it's correct. The birthday. What is your birthday? Don't forget, in this, when you write your birthday, it's important that you first write the month. In this case, I'm going to make the information. I'm going to write April, April, April 13, 13, 30, th, April 30, Abril 30. ¿Ok? A birthday, el día del cumpleaños. Okay, and don't forget to write in this case um, the information that you have in the cardinal numbers, la información que tenemos en los números cardinales. And first, in two lines, you have to describe your bare personality, quality, and your practical appearance. I'm going to tell you when I finish the meet or when I finish the class, I'm going to share with you and a picture that you have in this case and a picture that you have to in a picture do you have a words that can help you to make your physical appearance. And in this case, I am intelligent, active, friendly, funny, I'm short and thin. I have brown eyes, medium curly hair, and a small mouth. In my case, I don't have a small mouth. A small mouth. Okay? Now, si te fijas, aquí tenemos la información que te escribí en la parte, en este caso en la diapositiva, que hicimos la descripción de las personas. Entonces, la imagen que te voy a compartir va a venir un poco de esta parte, para que no tengas ninguna. And finally, you have to make a description, the characteristics of your house as a reference. For example, my house is orange with a brown down and it has a big tree next to it. Okay? Esa sería esta parte. And don't forget to make your audio. In this case, I'm going to give you what do you have to do. In this case, you can use the result that is Vocaro. That is Vocaro. That is Vocaro. Vocaro is a result that you, sorry, because I'm going to, to take out the camera because I have a problem with my internet. Now, Vocaro is a result that is a result that you can to use for record your voice. In this case, we have only voice recorder. How you come to use is super very easy. It's very easy. Only you have to write Vocaro. Now Vocaro you come to use on your cell phone. If you have your cell phone, do you have the web web navigator, Chrome? I don't know that it's work in Firefox. Firefox is the other. I don't know that works in Firefox or in I don't know Safari. Safari is other web navigator, but I don't know that this work in this. But if you have Chrome, you can use. This is very easy. Only you have to give click. In this case, the bottom is in red and check. In this case, the clock is running. In this moment, I'm going to record my voice. I only give click. Aquí tenemos la instrucción en español. We have instruction in Spanish. And is keep the information. Here we have guardar y compartir.
If you have to listen, you listen. If you have to make again, you give click in this part and make again. And you have to give click here in keep and sharing. When you give click in guardar y compartir, you have the options to, in this case, select the information, in this case, select the link, or give click here. In el enlace fue copiado al portapapeles. Okay, and you have to copy and paste in your document. Okay, I'm going to copy. You have to copy, you have to give click in the space button. You have to give click in the space button and check that the link uh, change the color in color blue. Okay, that is correct that you share correctly your link. Okay, now this is the first activity. The other activity is uh, let me here. I'm going to yes. The actividad integradora 2, this is my great family. In this, you have to use the verb to be. This, you have to use, in this case, the word this, this, that, and it's important that you add, in this case, you add in the slide, because it's a slide that you have to download. And do you have to make a description of the members of your family? I recommend that you put a photo of your family and you begin and make the description. Yo aquí te recomiendo, in this case, we have actividad integradora 2. This is my great family. Following the instruction and it's box to complete description of your family. Anota el nombre, anota el título de tu documento, por ejemplo, this is Anna's family. Aquí vas a poner tu nombre. Aquí, aquí, ay, no sé por qué no nos quitó. Aquí vas a colocar lo que sería tu nombre. This is Anna's family. Tú vas a poner, si yo hiciera el mío, diría, this is Juan's family. Tu nombre ahí. This is Javier family. This is Fabiola family. This is Andrew family. Lo que tú creas. Bueno, tu nombre. Ok, this is y tu nombre, family. Aquí vas a poner la fotografía de tu familia. Y aquí en esta parte, lo que yo te recomendaría aquí es también si you have the ability to use the computer and you have the ability to use the programs that you can to in this case cut the photo, add other photo, you can use. Si tienes un programa o puedes o tienes la habilidad de usar programas que te permita cortar, pegar y todo eso, puedes hacerlo aquí. O si no, algo que yo te recomendaría es tomar captura de pantalla de tu foto e irla cortando por partes, usando Paint o usando en este caso la diapositiva, las herramientas de la diapositiva, para que puedas en este caso agregar las fotos. In here, what is the information do you have to share with me? In this case, ¿cuál es la información que vas a compartir? Name, age, nationality, la nacionalidad, likes, los gustos, and the physical appearance. This is the information that you have to share with me. The physical appearance, the likes, age, nationality, and the name. Okay? If you want to explain and put the photo of your pet, you put the photo of your pet. Si tú consideras que tu mascota es miembro de tu familia, is a other family member, y está bien, puedes poner la foto de tu perrito o de tu mascota. No habría problema. Okay? Now, don't forget to add the audio on your activity. No se te olvide que también tienes que agregar el audio de tu activity. ¿Ok? Bueno, mis estimados, para no ser tan largo el video, de mi parte les agradezco su asistencia a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Y también de igual manera les pido una disculpa que no pudimos estar a la hora que habíamos marcado en el día. Y de igual manera, la siguiente semana esperemos tener la sesión por lo menos el lunes temprano, el lunes a primeras horas, para que como a las 11 de la mañana, para que no haya ningún problema y ustedes puedan
en este caso, pues, eh, puedan ustedes hacer su trabajo, ¿ok? Pueda estar yo con ustedes y que podamos también tener una interacción. Sería importante que también se conectaran, nos pongamos de acuerdo para con, con- coincidir en una hora para que podamos tener esa interacción y de igual manera también hacer algunas prácticas en lo que sería el speaking para que podamos practicar y a la hora de que tú hagas tu audio en alguna de las actividades integradoras no te cueste mucho trabajo. Bueno, de mi parte sería todo. Les dejo de compartir lo que sería la pantalla. De mi parte sería todo. Un gusto que estén con nosotros aquí en Prepa en línea y de mi parte sería todo. Que pasen una excelente noche o un excelente día o una excelente tarde, dependiendo de la hora que ustedes vean el video. Muchas gracias y eso sería todo.